tene diring I sarpel sokspao tene botchesi Yunsan bo tene Ladakh Travel Trade Alliance si zugena ngata I diring I ka meeting sik gaspek songju kavena tene Ladakh Trade Alliance si tene ngata allied members kavena ngata All Ladakh Hotel and Guest House Association, All Ladakh Tour Operators Association, Bikers Association, Taxi Cooperative Union, Tempo Traveler, Sangke ngata umbrella ngata association boy nokju tene ngira sangma thugyu sinok tene Ladakh Travel Trade Alliance tene tus mangpo jig ne pharla tene Ladakh si Skoryang si thokpeka tene rangrang association chikpo man pa tene Ladakh Travel Trade Alliance gyute tene ngata promotion indo tene Ladakh sina ngata tourist ma sangma khongche si spera indo ya chisa nargu ne tene I associations guni tena marhante khak nang marhante responsibility nang yampo tene diring ngata Ladakh si tourism bo I chadika ngata lepten wale so pasang diring Ladakh ma gyagar chik pe na man pa tene ngata jamling gang pe na ma popular destination chik daksa gyurte yotenok mane tene tourist ngata home tourist junang ngata gyagar ne junang tene ngata chigal ne junang tene ngata Skoryang pa mamang po ngata Ladakh la yonganok ka be jaste tene Ladakh sinanga Skoryang nang del yotkani ngata sokspa guni tene tusika tene khoa service provider konga ika facilities tangches chai hotel indo chai guest house indo taxi indo tempo indo bike indo changme ma unitedly tena chang shkon won makola ngata tourist po khakchan choste te daksa chukpa ngata I industry wo ma gyala choste ngata promote choste no innang tene inna lo khachik pe nanga tene I Skoryang si thokpe ka tene skalas bardo mangpek daksa ngata association sangme daksa ngata face chunyo tenwale spelang na tene ngata tourism mangpo chen nang tene Ladakh sinanga philok ne ika pene invest chokan teo chahe hotel ina indo guest house ina indo ya ngata yang kazuk business ina indo philok ne ngata pene invest chosti ka ngata ma ngata secretly ngata ika business choche si ngata scaps talkan mamang po yong wale so pasang dang deninga tene ngata tourism industry o gas in dang tene daksa ngata hotel and guest house indo ya te guni ngata property gun ngata rang shula mazada tene lease audika tangches ju janma ngata lease choches janma kiraya tangches management la tangches sakyat tangste te ka stick chukste tene tena partnership sleeping partner choches nang tezok ma mangpek daksa I ngata I Skoryang si thok industry wina chen dukle te phia tusika tene Ladakh Travel Trade Alliance si tene ngata Ladakh si shichusi sde sangmanyampo chosok si sde sangmanyampo tusika meeting choste tene ngata resolution mangposhik ngata ikane ngata spela jateno kavena nga philok ne yongkani investment bo Ladakh pe bilkul ika acceptable man Ladakh pe tourism business po Ladakh pa lakpe na lose goes Ladakh pe full goes philok pa ina bilkul ngaje lao choche man jerkan mo ngata tusika resolution G dring sukpa ngata pass chosten wale skot pasang ta tus po yu lepten te dukju ina ngaya mamang pek gyurjek ina mathong innang tene daksa president hotel association ni molkan nangshin tene talo ngata property yotkan ngata Ladakh spa mingo halam jigi tene khorangoni voluntarily khorangun thate kaun nyampo khoe partnership gan la gyagar pa nyampo chospin te nyampo disassociate choste te property wo khorangoni fulche si azok thakchat nen zerkan bo IPM ngata welcome step chiginok I sangma spare borches no kawe jaste yongche chani tusina yang miguni kaguni property gun lease out choste do philo hatang se do te gunyang I ke lamika dulche sipia ni samena ma encouraging step inok nispao tene daksa hotel association All Ladakh Hotel Association and Guest House Association ni daksa list shik choste yotti rakju kana property nishu thaljik
तेना खो आइडेंटिफाई चोस्ते तेवे का पूरा खोंगे आजुक चेपिक इन्वेस्टिगेशन सोक चोस्ते का प्रॉपर्टी वो सुआ लीज आउट ला चोस्तोक सुआ तांगतोक तेगुन तन टिक टिक चोस्ते इना योंचेस यानी jakpo khachi nanga tene te property sangmanga ta identify chosते tene tewe ka tene Ladakh travel trade alliance chosne tewe ka restriction impose choche sinole service te property guna bilkul tangches manok ta guni property wo philok pa lease out chosते do philok pa kiraya tangse do phitok pa management ifya tangse do te property gun bilkul service tangches manok ka wenanga service inanga All Ladakh Tour Operator Association is booking bilkul te property guna tangches manok ju taxi cooperative union ni taxi service te properties guna tangches manok tempo travelers yang te taxi tempo sangma te properties guna tangches manok bikers association yang te azuk property guna bike kun ngata rent la tangches manok nge juche si tontak po sangma loks te property wa इवन गता बाइकआउट चोक सोचे सुन याले कावे कने ई मैसेज पोचेन कि सुजिगी रा प्रॉपर्टी फिलो गता ना ते प्रॉपर्टी वो लेना गता बिल्कुल डुल चुकचेस मानो इवे कने गता ना लद्दाख पा काउनी इजु प्रॉपर्टी गुन तांगस्ते योडो तेगुनी फियांग मैसेज शिक्षाचे सेनो yang का प्रॉपर्टी ग्यागार पाउन नेनकान योडो तेगुनी फियांग ई कने मा पॉजिटिव मैसेज शिक्षाचे सेनो कि लेना प्रॉपर्टी लीज आउट ला तंगचेस मानो जरकान बो मा क्लियर कट छाचे सेनो ते फिया लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस चोसने ई रिस्ट्रिक्शन संगमा योंचेस चानी तु सिना नाम को प्रॉपर्टी गुन आइडेंटिफाई चुन त्यो तंतन ला जोचे सेनोक चे जुना ngaje resolution mangpo song spera mangpo song ta tapik shik ground ka bing te practically ngata last yang chogoses du ka we phia Ladakh Travel Trade Alliance la chostoks nang richusil de changme iwe ka ngata changme iwa choskor mane thar khelpo yotenok ju te phia nge मीमांसला इनाव जुइन समारक कि कागुनी प्रॉपर्टी गुन दक्षा साल तेवटू तेगुन तुसिका ई लिस्ट पोच बिंग संगाला ते प्रॉपर्टी का ग्यार पात साल तेवटू का साल तेवटू तेगुन यंपो डिसएसोसिएट जात रांगा प्रॉपर्टी वो रांगा फुला जात रांगा मेहनत चुस्कानी प्रॉपर्टी वो रांगा फुला जात चांग मिडुल चेसी सरका मिरुक मीडियम चेसी सरका मिरुक मार्केटिंग चोगोस मिरुक दक्षा लद्दाख इजाम पॉपुलर डेस्टिनेशन क्यों माने कुर्सी का दुख से रांगा देरिंग बिजनेस dul tengera orse dun la lepche se diring ata scaps duk te fia nge inaw juain ata Ladakh spa property yotkan sangmala ki ra property ra fulazat janma salgos meruk ra mehna dang chogos meruk chi sangma ata diring orse ka lepte duk eve kane yongches chani ata generation bang ata message shikshak ki Ladakh se tourism bo ata lakpena lushis Ladakh se koreang se thokpo ata lakpena lushis che juna Ladakh sinanga dering industry mi ka zota kha mi ka dering e tourism industry wo machin mo industry no waju so pasang dering e ka mamang project Ladakh pasang ma rak last te no directly ya indirectly so pasang e property un e business po shops te borches po dering sangme sangan la ngata Ladakh spa mingo reresi ka un tourism nyam po last wat tel ting ne association sangme khak ma chenmek charuk ki is koreang si thok peka matang sangma chigdil jukses matang sangma iwa yargyas tangches yang Ladakh pe business po Ladakh pe lakpena lus goshes po ma khakchan duk yu ngata tusi gosdom duk temane chishi yongches chani tusina ngesamena property sangma ngata ngai fulkan bo sangma philok pa nafa sangma philok pa phantos bo sangma philok pa songte daksa ngata pura philok ne ngata gangchesi ngata स्काप संदु वाले ngan la ngatanga Jammu Khachuli under yot jani ngatanga protection mangyung ngatanga yot kyak ju 371 nang 35 e ta daksa UT gurpa ne pharla ngatanga daksa protection be thok pe ka ngatanga ma clear card ching met kyak te nam chukpa ngatanga protection mithop daksa protection if ngatanga lasgul hulin not kyak te nam chukpa ngatanga protection mithop ngatanga ranguni yu scopes te mane ye samena te na ngatanga chang philok ne ngatanga rokship lepches manok te fia protection ang thobala tus tam sigurin ngata tena mol nganches mekyak te fia protection thop te ting nyang ye samena nam sukpa ngata ra property nang ngata rang ina mimangs guni tena interest minen ngata tena khak minen ye samena philok ne hamesha chikna chik mane ngata challenges sik mane ngata levin duk chesenok te fia nge Ladakh Travel Trade Alliance chokes ne mimangs thangma juain ki ngata property ra fulajat yang sui property awai wa sal te nang alge list poping sanganla त्यो डिसएसोसिएट जात ते माने Ladakh Travel Trade Alliance दिलन आइडेंटिफाई सोंग तिल्तिंग ने तेवे का
strict imposition जो service restriction मा strictly तेवा तंगचेस पो during meeting ना सांग में थक जाते हैं Nga mo resolution ang pass just then kene chosok nang sheet ni usang sangmay nga sa diot mo tal. Lekin administration ni kauk si ke ngata sa diot mo. Kaya na yu ngata kanuni thok na tene ye je ngata gafja tangkan mula kasuk si ngata yung sun. बिल्कुल चे जुना लद्दाख सिना टूरिज्म 1974 ने बेपा ने फारला दक्सा चुकपा ngata लद्दाख सिना चामसी ngata दक्सा ई स्कोरियांग सि थोक पे कायोत ते नांगा एडमिनिस्ट्रेशन ही तुसिका एसोसिएशन संगमा रोक सोचेस चाहे प्रमोशन इंडो चाहे प्रोटेक्शन इंडो ते संगमा दक्सा ngata जात निस्कोते नोने स्को पसंग ngaja पूरा रेवा रख याले योंचेस जानी तुसिनांग नाम चुकपा लोकल गुनी रंगा प्रॉपर्टी गुन मिशुल नाम चुकपा फिलोक ने मंगपो योंगना ते गुन माने इररिस्पांसिबल लेवन पहले खोंगा सिर्फ पेने चोचेसी छेरका माने योंगा मानोक पेने चोआनोक लो चिक चुन लो इंगिस चुन तेल तिंगने फांस ते छानोक सो पसंग लद्दाख पे प्रॉपर्टी जी शुल ना खोआ चपिक छाना यंपो शुल चेसिनोक जे जेना लद्दाख सी खोरियोगी थोक पे का ngata मारहंते दक्सा ngata सेंसिटिव सोंतेनोक लद्दाख कार्बन न्यूट्रल स्टेट चोचेसी दक्सा गोजुकते नोक सो पसंग इना ngata स्कोरियांग सी थोक पे का ngata pollution indo या ngata protection indo environment indo तेओ नाम चुकपा ngata लद्दाख पे लकपे ना मिलेप लद्दाख पे लकपे ना मिलुस फिलोकपा हुलकान संग में देंबा इना फंतोक सिफिया माने तचेस मानोक तेफिया ngaja पूरा रेवारक कि दक्सा इना ngaja हिल काउंसिल इचोक्स ने ngaja पूरा इना अजुक सपोर्ट थरकेल योजु तेने ngaja इना छोसोक संग में योत यंग पॉलिटिकल पार्टी संग में योत तेने ngaje तुसिका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ला ngaje इ संगमा खो नमचोगना तांसते दक्सा ngata डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इंडो छांगमा लद्दाख सी पाप्स को लद्दाख सी टोपोग्राफिकल लद्दाख सी ज्योग्राफिकल कंडीशन लद्दाख सी योंगे थोपे का ची दुक छांगमा नांगे नांगा बोरते ngaja पूरा रेवारा कि इना ngaja यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यांग लद्दाख सी टूरिज्म बो प्रोटेक्ट चोचेस लद्दाख सी टूरिज्म बो लद्दाख पे लगा लुशे सिपिया खोंग संगमे कने ngaja पूरा रेवारा कि ngaja खोंग कने रोक्स थार खेलपो थोपचे सिपिया ngaja तुसिका ngaja यूटी एडमिनिस्ट्रेशन योडो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन योडो ngaja मीटिंग ज्वाइन दुखस्योत yang दिरिंगे समेना सुंग इउ सुंग ऑब्जेक्शन योंचेस मानोक समारक चेजना लद्दाख जगह छुन जिंगनो सीजनल बिजनेस माने योत में क्या मांग छाओ इन्नाविका राख लास्ट नोक तेने थोड़े ई बिजनेस पो दिरिंग लद्दाख पे लकपेना मालूसा फिलोक पेना छाना तेने चामशिकी का अनएम्प्लॉयमेंट लासना थुपचे से दक्सा ngata जिक्स नो दक्सा चामशिक स्कलास दो तेने ई लासना वो दक्सा ngata रा सेल्फ जनरेटेड नो टूरिज्म बो चामशिक लद्दाख पाइना दिरिंग ऑब्जर्व सोंते चामशिक ना एम्प्लॉयमेंट थोपते थोड़े ई बिजनेस पो लद्दाख पे लगा मालूसा फिलोक पाजी छाना तेने क्यांग फिलोक ने स्टाफ क्योंसे फिलोक ने आजुक चोस तेंगे समेना ई कने ngata एनवायरनमेंट ला ख्यात लेपचेस अनएम्प्लॉयमेंट मा बढ़ाई छाचेस यांग लद्दाख पे इंडस्ट्री छिनमो मितकन छाचेसी स्काप शिक तोक्सिंगा थोपदुक तेफिया ngaje पूरा रेवारक कि ngaja छांगमे छोक्सने इना ई बिजनेस पोस्ट क्योप्स ते बोर्ड से सिपिया ngaja छांगमे काने रोक्स ngaja छांगमे काने दक्सा सुपा थोबिन्युत yang yongches jani tusina ngaja tena mane thesons merachu tale daksa nije e meeting ena khok singe resolution ri pass to shayad mata future ma safe choche se izuk vision ji godwala le ina ngaja media spera tangzene tene startups ma podu galale freshers ka tourism industry nang khoga explore choniutle so financially tizam stable made jam business to kan mako duk ni jada salte nang ko mako experience nangala business na juskan mako yodo khone concern jite do ki financially kon stable में तनाते फिर लोग ने investors ते जो सुनाते वे help it through business start charges करना लगे so ते वाला कुछ शिमोले ने चाजना freshers का मको stable financially stable में ते business चुका नहीं ते उन्हें फिर हम क्यों छिन्ने क्यों चीज़ माना लें ता फिलोक ने इन्वेस्टमेंट तोंतापो ngaje नोकले इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट चुदाल बाकी दक्सा स्टार्टअप मंगपो जिक दक्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट चोस नोक तेने ते स्टार्टअप को निफिया दक्सा ngata गवर्नमेंट इशोस ने ngata लोन फैसिलिटीज मंगपो क्या तो इफिया ngi samena फिलोक ने पेने ने नि sang ngata दक्सा लोन दक्सा फैसिलिटीज क्या बैंक मंगपो दक्सा ngira जिक्स नोक माने प्राइवेट बैंक ना ngata नेशनलाइज्ड बैंक सामसिक लेना दुक संग में माने at the lowest interest rate का दक्सा business मंगपो ngata startup sangma ngata choche siskap sotyak tine te youngsters guna nge usual daksa ngata hotel guest house ina diring rala property mani metkanjing mani meddo samra ladaksba te na daksa ngata guest house sikna daksa scaps duk homestays
zatang skapsduk hotel chan chun chochesi skapsduk chenmo yotna chenme skapsduk transport industry na chochesi skapsduk bikers dering bike na chochesi skapsduk ye samena skaps ma mang poduk ngata I tourism na te tena nge samena investment I thok peka nge samena bank mang poduk bank guni kan ngata daksa loan tangche si piang daksa nge samena UT administration ni daksa entrepreneurship nang startups guni fia daksa government of India marante encourage chano te fia nge samena dering nge startup chik choin samna nga chang philok paji kane loan nengos zaruri miruk te loan bo nena nen tene khwe se wo ina chachowale te khwe investment chacho khwe ina chi sangma hastakship khwe interference nang khwe intervention chacho te fia daksa startup sangma la government of India daksa finance chon through banks through young financial institution mangpo te pasang Hello, bank na government process sang au easy for now obviously au objectives no pale Deota chuja sino kale magar ngata iwang samba sal goses duk daksa ngata lamo altas te dering ngata philok chingne loan khongches te thoye sik te wo ngata fi ampar hantes kalas cha chopal tene yongches chani tuz la ngata daksa younger generation bang tizuk samba sal na tene yongches chani lo sumchu jipchu ngapchu wena ngata industry window ya young chi startup business window te changme kal gyagar pe upper hand ma chache sino jus pale philok pa te fe ngaje tontak po yun leki chamsi ngata ladakh la business yoddo jo cha korean si yoddo ya young business mangpo opportunities hotya te changma ladakh pe full goes jus pale ladakh pe lakpena les goes daksa financially chang problem miruk jus pale nge chodale te daksa chukpa I tourism industry wo lo tukchu dunchu ne pharla ngai ngatang uni ngata farm expo guni ngata abile memole uni ma protect choste su am philoga matanga sakyat machonga chang macho dering ngata ngai generation ba start no pale ta ngai generation be responsibility nok leki yongches chani generation bang I business po start taki khongang yongches chani tu sinanga I business pe kane khongang pantox nenin te mane ngera zik saja dering ladakh sinanga korean shikpo mane yang scaps mane mityale ata agriculture juano agriculture is yotkyak magar agriculture bo nge samena sirf day to day life I azuk requirement gun fulfill choches mane profit chik nente ya chitong si choches tizuk scope ka daksa nge samena agriculture male bano yang ngena business diksa chi business ngata lia daksa dulduk sangme sang takpo business po sangme sang gyala business po sangme sang prosperous business po tourism duk 74 ne parla lose denok daksa ma pig kano yongches chani lo gya ngibgya chupang ye samena I business po ngata demo choste shulna ladakh pe laga lusna iwe kane ngata phantox mane kyong mane me kyale daksa ngata chapik sik pene phantox sik nyunji phe ngata philok par pheno pale teo nge samena long run na tebe mathante ngata kyong yong chung phantox temporary thik no yale temporary ngena pene thopche senok sakya chik tong nang pene thopche senok chi chik tom na pene magar long run ka tebe kane samshik khat lebduk teo samba salaman pale dringa kanal chiga 1 crore thop nang te 1 crore punge sarchok pale jaksik marte sakyat pokhe mi ka song sartan pale tene sakya dil takpo dining ngata ladakh pa metna tene ngata dering culture sculptures spera salanok rigjung sculptures spera salanok ngaya ladakh pa in jerkan spera salan thore sakyat po khora ngata la metna ngemi ka metna lip jones de gyagar pe mi ka chana tene te sangma tourism chikpo man pa ngata ladakh si identity ka ladakh si rigjung ka rikna si ka chi changme ka khat lepchisin pale pasang ngata ladakh po protect choste borches scopes te borches po dering ngatang changme kha kenok teu chai richusi leader indo chosoksi leader indo kazuk party as ten kanjing indo kazuk travel malap association jing indo kazuk sokspa jing indo dering changme ladakh po samte ladakh pe pia last jo ladakh po samte last jo goses kakchan duk juste ngaje te pia I resolution na I sangma ngaje tenna na